أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العين وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله وإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستوں بزرگوں بھائیوں مہر بھائی دعا کریں. ہم سب اس دنیا میں ایک زمانہ تھا نہیں تھے اور ایک زمانہ آئے گا نہیں رہیں گے. معلوم یہ ہوگا کہ دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. دنیا میں رہنا کسی کو نہیں ہے اور اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے جو آخرت کی زندگی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. মেরে মুহতারাম মেহমান বলতেছেন যে আমরা সবাই এক সময় দুনিয়াতে ছিলাম না, আবার এক সময় আসবে দুনিয়াতে থাকতে পারবো না। এটাই বোঝা গেল যে দুনিয়াতে থাকার জায়গা না, দুনিয়া থেকে একদিন যাইতে হবে, মৃত্যু একদিন আসবেই, মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমাদের এই দুনিয়ার জিন্দেগি আসল জিন্দেগি না, যার মধ্যে আমরা ছিলাম না আবার থাকবও না। এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষণিক সময়ের জিন্দেগি।
दुनिया की जिंदगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आमार उम्मती बैन 60 व 70 व कलीलुम मिनहुम मा यतजावज। मेरी उम्मत की उम्रें आमतौर से 60-70 साल के दरमियान में हैं। बहुत कम लोग हैं जो 70 से 80 से आगे जाते हैं, उससे पहले ही आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है। अगर किसी का इंतकाल 90 और 100 साल की उम्र में हो तो लोग पूछते हैं कि इंतकाल करने वाले की उम्र क्या है। जब उसको बताया जाता है कि 90 साल है और 100 साल है तो लोग ताज्जुब करते हैं कि साहब इतने साल जीते रहे, इसका मतलब है कि अभी तक मरे क्यों नहीं। 60-70 में मर जाना चाहिए। 90 साल जीते रहे, 100 साल जीते रहे, तो लोगों को ताज्जुब होता है। तो मालूम है कि हमारी सबकी जिंदगी बहुत मुख्तसर है। বলতেছেন যে ভাই, আমাদের সবার জিন্দেগি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমাইছেন, আমার উম্মতের মধ্যে বেশিরভাগ উম্মতের জিন্দেগি সময় দুনিয়ার হায়াত 60-70 বছরের ভিতরে। হ্যাঁ, খুব কম সংখ্যক যাদের জিন্দেগি, যাদের হায়াত এর চেয়ে বেশি হবে। তো বলতেছেন যে ভাই, কোনো ব্যক্তির যদি বয়স 70, 80, 90 বছর হয় অথবা 100 বছর হয়, তারপরে সে মরে, মৃত্যুবরণ করে, তখন মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করে কত বয়সে ইন্তেকাল করছে। তো যখন মানুষ বলে যে 90 বছর অথবা 100 বছর, তো ওই ব্যক্তি, মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায় যে এত হায়াত পাইল। অর্থাৎ এর অর্থ হয়েছে এটা যে এর আগে কেন মরে নাই, এই পরিমাণ সময় তো, এই পরিমাণ হায়াত তো পাওয়ার কথা না, এত হায়াত পাইছে, মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। তো বলতেছেন যে ভাই, মানুষের হায়াতটা সীমিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুযায়ী যে এই উম্মতের বেশিরভাগ মানুষের বয়স 60-70 বছরের ভিতরে, খুব কম মানুষই এর চেয়ে বেশি হায়াত পায়। मरने के बाद असल जिंदगी है। जैसे हदीस में फरमाया, दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया की जो जिंदगी है वो आखिरत की खेती है। यानी जैसे आदमी अपनी खेती में जो बोता है वही जब काटने का वक्त आता है तो वही चीज काटता है। अगर उसने जौ बोए हैं तो जौ काटेगा, अगर गेहूं बोए हैं तो गेहूं काटेगा, अगर उसने अनार के अंगूर के दरख्त लगाए हैं तो वही उसे मिलेगा। तो मालूम है कि ये जमाना होता है मेहनत का और बोने का, जमीन पर मेहनत का, और एक वक्त आता है जब वो आदमी काटता है और अनाज, फल फूल घर ले जाता है। अगर मेहनत के जमाने में मेहनत न की, जमीन पर मेहनत न की, खाता पीता रह गया, घर में आराम से सोता रहा, तो जब सारे लोग काटेंगे तो ये अफसोस करेगा, कहेगा साहब मैंने बोया नहीं, मैंने मेहनत नहीं की। सारे लोग अपनी मेहनत का फल पा रहे हैं, मेहनत का समरा ले जा रहे हैं, लेकिन मैंने मेहनत नहीं की तो मुझे कुछ न मिला। लेकिन उस वक्त के अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए फरमाया हदीस में, अन्नासु नियाम इज़ा मातू इंतबहू, ये लोग सो रहे हैं, यानी गफलत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, होश नहीं है कि कहां से आए, कहां जाना है, क्या करना था, क्या कर रहे थे। ये सारी बातें आदमी को मालूम नहीं होता। जिंदगी में आयुष की जिंदगी गुजार लेता है, आराम की जिंदगी गुजार लेता है, ख्वाहिशात की जिंदगी गुजार लेता है, और जब मौत आती है तो आंख खुलती है, इदामा तो इंतबहू, कि आदमी जागता है, समझ में बात आती है कि मैंने क्या करना था, मैंने क्या कर लिया। फिर अल्लाह से दुआ करता है, रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहा, ऐ अल्लाह वापस कर दे, आंख खुल गई है, अब कर लूंगा वो जो जिस मकसद के लिए तूने मुझे दुनिया में भेजा था। लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब मिलेगा, कल्ला इन्नहा कलिमतुन व काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। एक तेरी बात है जो ज़बान से निकल रही है,
इसकी कोई कीमत हमारे पास नहीं है, कोई वजन नहीं है। लिहाजा अब तुझे मरने के बाद क़यामत तक बरज़ख के हाल बरज़ख में रहना है, कब्र में रहना है। बरज़ख कहते हैं मौत से लेकर क़यामत कायम होने तक का जो जमाना है वो बरज़ख कहलाता है। चाहे आदमी कब्र में रहे, जैसे तो लोग दफन करते हैं कब्र में हम लोग, तो कब्र में होता है, या है कि साहब जैसे कोई और लोग हैं जला देते हैं, या कोई समंदर में डाल देते हैं, कोई जंगल में फेंक देते हैं, दरिंदे खा लेते हैं। पर जहां भी होगा मौत के बाद से लेकर क़यामत तक आने का जो जमाना है वो बरज़ख का जमाना है, वहां खड़ा रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। তো বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার যে আল্লাহ অল্প সময় হায়াত দিচ্ছেন, এই হায়াতটা বড় গুরুত্বপূর্ণ। এই হায়াতটা হচ্ছে আখিরাতের তৈরির জায়গা। আর দুনিয়া মাজরাতুল আখিরা, দুনিয়া আখিরাতের খেতিবাড়ি। বলতেছেন যে মানুষ এক সময় খেতিবাড়ি করে, এক সময় রোপণ ইত্যাদি করে, কোনো জিনিস রোয়, চেষ্টা করে, মেহনত করে। বলতেছেন যে এক সময় কোনো জিনিসের খেতি করে, তারপরে এক সময় কাটতে পারে। যেই জিনিস সে রোপণ করে ওই জিনিসই কাটতে পারে। যদি জব রোপণ করে তখন জবই কাটতে পারে, গম রোপণ করলে গমই কাটতে পারে। এক সময় হয়েছে মেহনতের সময়, রোপণের সময়, আর এক সময় হয়েছে এটার থেকে ফায়দা নেওয়া, কাটার সময়। যদি কেহ রোপণের সময় ঠিকমতো রোপণ করে, মেহনত করে, তখন সে কাটার সময় কাটতে পারে, সে উপকৃত হইতে পারে। আর যদি নাকি যখন খেতি করার সময়, যখন রোপণ করার সময় কেহ গম রোপণ করব, কেহ জব রোপণ করব, কেহ আঙ্গুরের বাগান লাগাইল, কেহ আনারের বাগান লাগাইল, কিন্তু যখন কাটার সময় তখন সে ওইটাই কাটতে পারবে, ওইটাই ফল নিতে পারবে যেটা সে মেহনত করে খেতি করছে, যেটা সে রোপণ করছে। যদি কোনো ব্যক্তি রোপণ করার সময় সে রোপণ করবে না, খেতি করবে না, মজার সাথে ঘরের মধ্যে রইল, অবহেলার সাথে ঘরের মধ্যে রইল, গাফলাতের সাথে ঘরের মধ্যে রইল, তো বলতেছেন যে ভাই, যখন কাটার সময় হবে সবাই তো কাটবে, কিন্তু সে মেহনত না করার কারণে, খেতি না করার কারণে সেই সময় কাটতে পারবে না, সেই সময় আফসোসই করবে, কিন্তু তার কোনো লাভ হবে না। বলতেছেন যে এই জন্য দুনিয়ার জিন্দেগি বড় গুরুত্বপূর্ণ জিন্দেগি, আখিরাতের খেতি বাড়ি। বলতেছেন যে আখিরাতে ওইটাই সে পাবে যেটা দুনিয়াতে সে মেহনত করে অর্জন করবে। এক সময় মেহনতের সময়, আরেক সময় উপকৃত হওয়ার সময়। যখন মেহনতের সময় মেহনত করবে, উপকৃত হওয়ার সময় উপকৃত হবে। বলতেছেন যে এই জন্য হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে, আন্নাসু নিয়াম, মানুষ গাফলতির মধ্যে আছে, মানুষ ভুলের মধ্যে আছে, মানুষ গাফলতির মধ্যে আছে, মানুষ গাফেল, সতর্ক না, তার যে করণীয় জিনিস সে করে না। যখন মৃত্যু আসবে তখন সে জাগবে, তখন সে সবকিছু দেখবে, তখন যতই আফসোস করবে না কেন এই আফসোসে তার কোনো কাজে আসবে না। যেহেতু সময়, যেই সময় করার সময় ছিল, যেই সময় মেহনতের সময় ছিল, যেই সময় রোপণ করার সময় ছিল, যেই সময় লাগানোর সময় ছিল, ওই সময় তো সে লাগায় নাই। এই জন্য যখন গাফলতির সময় যখন গাফলতির সাথে সময় কাটাইছে, যখন দরকারের সময় হয়েছে তখন সে বুঝতে পারবে, দেখতে পারবে, কিন্তু তখন কোনো লাভ হবে না। তখন আফসোসই হবে, আফসোস করতে থাকবে, এই আফসোস তার কোনো কাজে আসবে না। বলতেছেন যে কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষকে এই কথা জানাইছেন, যখন আখিরাতে সে সজাগ হবে, মৃত্যুর পরে সে সজাগ হবে, তখন সে বলতে থাকবে, ক্বালা রাব্বিরজিউন, আয় আল্লাহ আপনি আমাকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, আমি দুনিয়াতে তৈরি হয়ে আসব, আখিরাতের জন্য ব্যবস্থা নিয়ে আসব, আখিরাতের জন্য তৈরি করে আসব। তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে এই কথা বলবেন, এটা তোমার মুখের কথা কখনো হইতে পারে না, আমার যে সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তের বিপরীত কখনো হবে না, এটা তো তোমার মুখের কথা। তো বলতেছেন যে এরপরে মৃত্যুর পরে এক লম্বা সময়, এক সময় বরজখের সময়, যেই সময় সে অতিবাহিত করতে হবে। কিছু মানুষ তো কবরে, যাদেরকে কবর দেওয়া হবে, কবরের মধ্যে সে আছে,
কিয়ামত আসা পর্যন্ত এই জায়গায় সে থাকবে। আর কিছু মানুষ যাদেরকে জাবাই পোড়ায় শেষ করছে মনে করছে, তারা তো সেখানে থাকবে। কিছু মানুষ ডুবে গেছে, সেখানে থাকবে। যে অবস্থায়, ওই অবস্থায় তার সাথে মুআমেলা হবে, যেই ধরনের তৈরি করে গেছে ওইভাবে সে ফল পাইতে থাকবে। কিয়ামতের দিন উঠবে, তারপরে তার হিসাব কিতাব শুরু হবে। এর আগ পর্যন্ত আগামে বরজাখের মধ্যে সে যেইভাবে দুনিয়ার থেকে গেছে, যেইভাবে তৈরি নিয়ে গেছে, সেইভাবে সে সেখানে থাকবে। হয়তো শান্তিতে থাকবে, না হয় অশান্তিতে থাকবে। दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो मरने के बाद की जिंदगी को मानते नहीं है। कहते कि दुनिया की जिंदगी है, मौज करो, मजे करो, ख्वाहिशात पूरी करो, खाओ पियो, मर गए तो मर गए, मिट्टी में मिल गए। जब उसे कहा गया कि साहब मरने के बाद एक जिंदगी है, असल जिंदगी वही है, तो लोगों ने कहा कि हैहात लिमा तुअदून, ये तो बहुत दूर की बात है, समझ में आने वाली नहीं है कि जो आप कह रहे हैं, जिसकी खबर दे रहे हैं और जिसकी धमकी दे रहे हैं कि मरने के बाद जिंदगी है, मरने के बाद हिसाब किताब है, मरने के बाद मीजान है, मरने के बाद सिरात है, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम है, दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेंगे और सबका हिसाब लेंगे। तो एक कौम वो है, एक कुछ लोग दुनिया में, बल्कि ज्यादा लोग वो हैं जो मरने के बाद जिंदगी को नहीं मानते। कहते मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में चले गए, खत्म हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हमारा अकीदा है। फरमाया कि वल बअस बादल मौत। हम बच्चे थे छोटे छोटे, मकतब में, अपने घरों में माँ बाप ने पढ़ाया, असातिज़ा ने पढ़ाया, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है। और वल बअस बअदल मौत, मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, दोबारा जिंदगी मिलेगी और इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। और दुनिया में जो कुछ किया है उसको सामने रखकर अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, ये कुरान की सबसे जामे तरीन आयत है। जब पूछा, हजरत उमर की तरफ से सवाल गया, अय्युल कुरान अजमा, कि पूरे कुरान में सबसे जामे तरीन आयत कौन सी है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने यही आयत पढ़ी थी सूरह ज़िलज़ाल की, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इस दुनिया की जिंदगी में जिस आदमी ने जर्रा बराबर कोई भलाई की है, नेकी की है, अच्छाई की है, वो भी सामने लाई जाएगी। वो देखेगा उसका बदला और उसका इनाम और जो है उसका सवाब उसे मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता उसने कोई बुराई बहुत जर्रे के बराबर बहुत छोटी की है और बिल्कुल जर्रे के बराबर बुराई बदी की है, वो भी सामने लाया जाएगा और उसकी सजा उसे सुनाई जाएगी। इसे जरा मिलेगी, उसे सजा मिलेगी। और जिंदगी आखिरत की असल है, दोस्तों उसी की तैयारी के लिए अल्लाह आपने दुनिया में भेजा है।
মতো আমাদের সামনে আসবে, আমাদের হিসাব দিতে হবে। বলতেছেন যে এমন সময় বলতেছেন যে আখিরাতের বিশ্বাস, একদিন জীবিত হইতে হবে এই বিশ্বাস। বলতেছেন যে আমাদেরকে মক্তবে যখন পড়াইছে, আমাদের মা বাপ আমাদেরকে শিখাইছেন, মক্তবের উস্তাদরা আমাদেরকে শিখাইছেন, এবং আমরা 7টা জিনিসের উপর ঈমান আনার কথা এই কর্মটাও আমরা করছি। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাসি বাদাল মাউত। আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনছি, আল্লাহর ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনছি, আল্লাহর কিতাবসমূহের উপরে ঈমান আনছি, এবং আল্লাহ যে নবীদেরকে পাঠাইছেন এই নবীদের উপর ঈমান আনছি, এবং সমস্ত ভালো মন্দ की सबसे जामे तरीन आयत है। जब पूछा हजरत उमर की तरफ से सवाल गया अय्युल कुरान अजमा, ये पूरे कुरान में सबसे जामे तरीन आयत कौन सी है, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने यही आयत पढ़ी थी सूरह ज़िलज़ाल की, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इस दुनिया की जिंदगी में जिस आदमी ने जर्रा बराबर कोई भलाई की है, नेकी की है, अच्छाई की है, वो भी सामने लाई जाएगी। वो देखेगा उसका बदला और उसका इनाम और जो है उसका सवाब उसे मिलेगा। अगर खुदा ने खासतौर से कोई बुराई बहुत जर्रे के बराबर बहुत छोटी की है और बिल्कुल जर्रे के बराबर बुराई बदी की है, वो भी सामने लाया जाएगा और उसकी सजा उसे सुनाई जाएगी। इसे जजा मिलेगी, उसे सजा मिलेगी। तो जिंदगी आखिरत की असल है मेरे दोस्तों, उसी की तैयारी के लिए अल्लाह पाक ने भी दुनिया में भेजा है। তো বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার মধ্যে অনেক মানুষ আছে যারা মৃত্যুর পরের জিন্দেগিকে বিশ্বাস করে না। এই কথা বলে আমরা মাটি থেকে তৈরি হয়েছি, আবার মাটি হয়ে যাব, এরপরে আবার কি, এরপরে আবার জিন্দেগি কি, এরপরে আবার হিসাব কিতাব কি, এরপরে জিন্দেগিকে সে স্বীকার করে না। এই কথা বলে তৈরি হয়েছি মাটি থেকে, আবার মাটি হয়ে যাব, এরপরে কি, আবার উঠাবে, আবার জীবিত করবে, আবার হিসাব কিতাব নেওয়া হবে। আখিরাতের জিন্দেগি, কবরের জিন্দেগি, ময়দানে হাসরের জিন্দেগি, পরিপূর্ণ হিসাবের জিন্দেগি, পুলসেরাতের জিন্দেগি, পুলসেরাত পার হইতে হবে। জান্নাত আর জাহান্নামের এক বিশাল ঠিকানা, এই ঠিকানায় হয়তো জান্নাতে না হয় জাহান্নামে। মেরে মুহতারাম, তিনি বলতেছেন যে দুনিয়ার মধ্যে অনেক মানুষ এমন আছে তারা মৃত্যুর পরের জিন্দেগিকে স্বীকার করে না, তারা মৃত্যু পরের জিন্দেগিকে অস্বীকার করে। তারা এই কথা বলে, দুনিয়াতে আসছি, দুনিয়াতে জীবন যাপন করব, দুনিয়াতে মौज করব, দুনিয়াতে মন মতো জীবন যাপন করব, দুনিয়াতে মনে যা চায় তাই করব, এরপরে মৃত্যু হবে, মাটি হয়ে যাব, শেষ হয়ে যাবে। তারা আখিরাতকে স্বীকার করে না, আখিরাতের হিসাব কিতাবকে স্বীকার করে না। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের উপরে রহম করছেন, দয়া করছেন। বলতেছেন যে আমরা মুসলমান হিসাবে দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করছি, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করছি। আমাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পরে আল্লাহ আবার জীবিত করবেন, সারা জীবনের হিসাব দিতে হবে, আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে হবে, সারা জিন্দেগির সমস্ত কর্ম আমাদের সামনে আসবে, আমাদের হিসাব দিতে হবে। বলতেছেন যে একদিন এমন সময়, বলতেছেন যে আখিরাতের বিশ্বাস, একদিন জীবিত হইতে হবে এই বিশ্বাস। বলতেছেন যে আমাদেরকে মক্তবে যখন পড়াইছে, আমাদের মা বাপ আমাদেরকে শিখাইছেন, মক্তবের উস্তাদরা আমাদেরকে শিখাইছেন, এবং আমরা 7টা জিনিসের উপর ঈমান আনার কথা, এই কলমাটাও আমরা পড়ছি। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাসি বাদাল মাউত। আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনছি, আল্লাহর ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনছি, আল্লাহর কিতাবসমূহের উপরে ঈমান আনছি, এবং আল্লাহ পাক যে নবীদেরকে পাঠাইছেন এই নবীদের উপর ঈমান আনছি, এবং সমস্ত ভালো মন্দ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই কথার উপরও বিশ্বাস করছি। এবং আমি কিয়ামতের দিন উঠতে হবে, সারা জিন্দেগির হিসাব দিতে হবে,
এই কথারও আমি বিশ্বাস করছি। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে এই কথা শোনাই দিয়েছেন, ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা। যে যাররা পরিমাণ নেক আমল করবে এটার বদলাও সে দেখতে পাইবে, এটার বদলাও তাকে দেওয়া হবে। যে সাধারণ গুনাহ করবে এই গুনার বদলাও সে দেখবে, এটাকেও সে দেখবে। বলতেছেন যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, কোরআন পাকের মধ্যে সবচেয়ে জামি আয়াত, সবচেয়ে পরিপূর্ণ আয়াত এই আয়াতটা, যে এই আয়াতের মধ্যে এত পরিপূর্ণ কথা। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করছেন, এ আব্দুল্লাহ বলেন তো দেখি কোরআনে পাকের মধ্যে সবচেয়ে জামি আয়াত কি, পরিপূর্ণ আয়াত কি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা। যে যাররা পরিমাণ নেক আমল করবে আখিরাতে এই নেক আমলের বদলা দেখতে পাইবে। যে যাররা পরিমাণ বদ আমল করবে সেই আখিরাতে এই বদ আমলের বদলাও দেখতে পাইবে। তো বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়া তো হয়েছে আমলের জায়গা, আখিরাত হয়েছে বদলা নেবার জায়গা। আখিরাতকে বিশ্বাস করা, আখিরাতে উঠতে হবে, আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে হবে, সারা জিন্দেগির হিসাব দিতে হবে। সারা জিন্দেগি যা করছি তাই আমার সামনে আসবে, ভালো করছি তাও সামনে আসবে, খারাপ করছি তাও সামনে আসবে। এই জন্য দুনিয়ার জিন্দেগি বড় গুরুত্বপূর্ণ জিন্দেগি। आखिरत में जिसके बारे में यह फैसला हो गया, ये बंदा जहन्नम से बचा लिया गया और इसके हक में जन्नत का फैसला हो गया। कुरान कहता है ये कामयाब हो गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जानदार को मरना है, मौत से किसी को मफर नहीं है, मौत से कोई बच नहीं सकता है। कुरान ने मौत को यकीन के लफ्ज़ से ताबीर किया है। अल्लाह ने नबी से फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह की इबादत करते रहिए हर आन, हर लम्हे, हर वक्त। और लोगों ने कहा कि हम आदम के औलाद नहीं, हम बंदर के औलाद हैं, यानी बंदर थे और तरक्की करते करते इंसान की शक्ल में बन गए। लोगों ने अजीब अजीब बातें कही हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा आदमी हमको नहीं मिलेगा, न मिला न मिलेगा, जिसने कहा जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है, दोबारा उतरना नहीं है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। न तबलीग की जरूरत है, न नबियों की जरूरत है, न किताबों की जरूरत है, न शरीयत की जरूरत है। लेकिन चूंकि मरने के बाद असल जिंदगी है, वो जिंदगी समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा है, किताबें उतारी हैं, शरीयत भेजी है और पूरा निजाम शरीयत है इंसानों को समझाने के लिए। ए दुनिया के इंसानों, दुनिया में गफलत में पड़कर आखिरत को भूल न जाना। मरने के बाद एक जिंदगी है, वो जिंदगी असल जिंदगी है, उसमें तुम्हारा हिसाब होगा अल्लाह के सामने, तुम्हें जवाबदही के साथ और हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और फिर वहां से तुम्हारी मंजिलें तय होगी। वहां दो ही ठिकाने हैं, जन्नत है या जहन्नम है। जन्नत में जो चला गया कामयाब हो गया और जहन्नम में जो चला गया नाकाम हो गया। उसी को फरमाया, वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जिसके बारे में फैसला हो गया, इसको जहन्नम से बचा लिया गया, जहन्नम से दूर कर दिया गया और इसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फ़क़द फ़ाज़, फ़क़द फ़ाज़। माशाअल्लाह उलमा है, वो जानते हैं फ़ाज़ा माज़ी का सिगा है और उस पर क़द दाखिल कर दिया है तो मज़ीद ताकीद पैदा कर दी है, यानी उसके कामयाबी में कोई शक नहीं है। असल कामयाबी ये है, इसलिए कि जन्नत में जो जाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। जो जन्नत में चला जाएगा हमेशा जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में जो चला गया हमेशा सेहतमंद रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा। जो जन्नत में जाएगा हमेशा राहतों में रहेगा, आराम में रहेगा और कोई मुसीबत परेशानी नहीं होगी।
ऐलान किया जाएगा, इज़ा दखल अहलुल जन्नतिल जन्नह युनादी मुनादिन इन्न लकुम अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा व इन्न लकुम अन तनामू फला तबसू अबदा व इन्न लकुम अन तसिहू फला तस्कमू अबदा व इन्न लकुम अन तहयू फला तमूतू अबदा। हमेशा जवान रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा सेहत रहेगी, कभी बीमारियां नहीं आएंगी और हमेशा राहतों में, आराम में, इज्जतों में रहोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, हमेशा जिंदगी रहेगी, मौत नहीं आएगी। ये असल जिंदगी है आखिरत की। अल्लाह पाक ने उसकी तैयारी के लिए दुनिया की जिंदगी अता फरमाई है। तो বলতেছেন যে ভাই, মৃত্যুর পরে দুইটাই ঠিকানা, একটা হচ্ছে জান্নাত আর একটা হচ্ছে জাহান্নাম। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করছে, জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেছে, সেই প্রকৃত কামিয়াব। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই কথা পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন, প্রত্যেকটা প্রাণী সে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। মৃত্যু থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, মৃত্যু থেকে কেউ ভাগতে পারবে না, মৃত্যু থেকে কোন শক্তি তাকে ফিরাইতে পারবে না, মৃত্যুকে ফিরাইতে পারবে না। মৃত্যু অনিবার্য। যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করছে, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাহ। সারা জীবনের কর্মের প্রতিফল ফয়সালা কিয়ামতের দিন হবে। আমি কি করছি এর উপরে ফয়সালা, যদি ভালো করে ভালো ফয়সালা, মন্দ করে মন্দ ফয়সালা আখিরাতে হবে। আল্লাহ ফয়সালা করবেন। বলতেছেন যে এরপরে আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে হবে, একদিন হিসাব দিতে হবে, সিরাত পার হইতে হবে। জান্নাত আর জাহান্নামের ঠিকানার মধ্যে হইতে যেটার জন্য সে তৈরি করছে, যেইভাবে সে জীবন যাপন করছে, ওইভাবে আখিরাতে ফয়সালা হবে। যে জান্নাতে প্রবেশ করছে, জাহান্নাম থেকে বাঁচে গেছে, সেই প্রকৃত কামিয়াব। বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়াতে অনেক জিনিসের অস্বীকারী মানুষ আছে। কেহ আসমানকে অস্বীকার করতেছে, আসমান বলতে কিছু নাই, আমাদের নজর ওই পর্যন্ত উঠতেছে বিধায় এখানে একটা আবর দেখা যাইতেছে, আসলে কোনো আসমান নাই। কেহ এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস অস্বীকার করছে, কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে মৃত্যুকে অস্বীকারী কেহ নাই। মৃত্যুকে এমনকি আল্লাহকে অস্বীকার করছে, যে আল্লাহ বলছে নাউযুবিল্লাহ কিছু নাই। বলতেছেন যে অনেকে এই কথা বলে, মানুষ আসলে মানুষ ছিল না, মানুষ বান্দর ছিল, বান্দর থেকে উন্নতি করতে করতে এখন মানুষের আকৃতি হয়েছে। বলতেছেন যে ভাই, এইভাবে অনেক জিনিসের আসল বাস্তব জিনিস এবং প্রকৃত জিনিসকে অস্বীকার করছে। আল্লাহকে নাউযুবিল্লাহ অস্বীকার করছে, আখিরাতকে অস্বীকার করছে। কিন্তু দুনিয়াতে এমন কোন মানুষ নাই যারা মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারে। মৃত্যু প্রত্যেকটা প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু মৃত্যুর পরে তার কি অবস্থা হবে এই সম্বন্ধে মেরে মোহতারাম আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানাই দিয়েছেন। আসমান থেকে কিতাব পাঠাইছেন, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদেরকে মেহনত দিয়ে পাঠাইছেন, আসমান থেকে খবর পাঠাইছেন, আসমান থেকে শরীয়ত পাঠাইছেন, আসমান থেকে আখিরাতের সমস্ত অবস্থার বর্ণনা পাঠাইছেন। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সম্বোধন করে বলতেছেন, মৃত্যুকে ইয়াকিন শব্দ দিয়ে সম্বোধন করছেন যে মৃত্যু অনিবার্য। এই জন্য মৃত্যুকে মৃত্যু শব্দের জায়গায় ইয়াকিন শব্দ দিয়ে মৃত্যুকে দেখাই, মৃত্যুর কথা বলছেন। ওয়াবুদু রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন। আপনি আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে থাকেন, আপনার জিন্দেগি আল্লাহ পাকের ইবাদতের মধ্যে কাটাইতে থাকেন। আপনার জিন্দেগির প্রত্যেকটা মুহূর্ত বড় গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এই মুহূর্তে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো, আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে বিধান, এই বিধান মতো আপনি জীবন যাপন করেন। কতদিন পর্যন্ত? ইয়াকিন পর্যন্ত। ইয়াকিন মানে মৃত্যু পর্যন্ত। তো মৃত্যুকে ইয়াকিন শব্দ দিয়ে আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন এই হিসাবে যে মৃত্যু অনিবার্য, এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। মেরে মোহতারাম, মৃত্যুর পরে আমাদের কি অবস্থা হবে? তাহলে মৃত্যুর পরে একদিন কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে আমরা দাঁড়াইতে হবে, আমাদের সারা জিন্দেগির হিসাব দিতে হবে, সারা জিন্দেগির কর্মের হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু সমস্ত মানুষ থেকে জিজ্ঞাসা করবেন, সমস্ত মানুষকে প্রশ্ন করবেন,
যে আমি তোমাদেরকে এই নিয়ামত দিছি, এটাকে কিভাবে কাটাইছো, তোমাদেরকে হায়াত দিছি, এটাকে কিভাবে কাটাইছো। সারা জিন্দগির হিসাব নেওয়া হবে, হিসাবের পরে ফয়সালা হবে। যার জিন্দগির আমলকে ভালো পাওয়া যাবে তার জন্য তো জান্নাতের ফয়সালা হবে। যার জিন্দগির কর্মকে ভালো পাওয়া যাবে না, আল্লাহর হুকুমের খেলাফ পাওয়া যাবে, শরীয়তের খেলাফ পাওয়া যাবে, মন মতো জীবন পাওয়া যাবে, মন চাহি জীবন পাওয়া যাবে, তার জন্য তো জাহান্নামের ফয়সালা হবে। বলতেছেন যে ভাই, জান্নাত কি জিনিস? জান্নাত তো এমন জায়গা যেখানে কোনো কষ্ট নাই, যেখানে কোনো অশান্তি নাই, যেখানে কোনো পেরেশানি নাই, যেখানে শান্তি আর শান্তি, ইজ্জত আর ইজ্জত, যেখানে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নেয়ামত। এবং জান্নাতীদেরকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এলান শোনানো হবে, তোমাদেরকে জীবিত, তোমাদেরকে হায়াত দেওয়া হয়েছে, আর কোনোদিন মৃত্যু আসবে না। তোমাদেরকে জওয়ানি দেওয়া হয়েছে, আর কোনোদিন তোমরা বৃদ্ধ হবে না। তোমাদেরকে খুশি মন দেওয়া হয়েছে, আর কোনোদিন পেরেশান হইতে হবে না। তোমাদেরকে সুস্থতা দেওয়া হয়েছে, আর কোনোদিন তোমরা অসুস্থ হবে না। বলতেছেন যে জান্নাত এমন এক জায়গা যেখানে সমস্ত আরামের জায়গা, যেখানে কোনো পেরেশানি নাই, যেখানে কোনো মুসিবত নাই, যেখানে কোনো দুঃখ নাই, যেখানে পরস্পর হিংসা আর বিদ্বেষ নাই, পরস্পর মহব্বতই মহব্বত, এমন এক স্থান। বলতেছেন যে এই স্থানের জন্য, ফয়সালার জন্য দুনিয়ার জীবন এবং দুনিয়ার মেহনত, দুনিয়ার আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করা, এটাই আসল সম্পদ। যে এই সম্পদ নিয়ে যাবে আখিরাতে, তার জন্য ফয়সালা জান্নাতের হবে, সে প্রকৃতভাবে কামিয়াব হয়ে যাবে। আর যার জন্য জাহান্নামের ফয়সালা হবে, সে প্রকৃতভাবে নাকাম হবে। এজন্য কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু পরিষ্কারভাবে এলান করছেন, ফামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ। যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে গেল, জান্নাতে প্রবেশ করল, সে প্রকৃত কামিয়াব হইল। তিনি বলতেছেন যে ভাই, এই কোরআনে পাকের মধ্যে একটা শব্দ বলছেন, যেই শব্দটা ইয়কিনী শব্দ, মাজি, যেটা হয়ে গেছে, এটার মধ্যে আর কোনো সন্দেহ নাই। এর সাথে সাথে ফাকাদ ফাজ, কদ শব্দকে ব্যবহার করছে, এটার মধ্যে বড় তাকিদ এবং বড় শক্ত বোঝানো হয়েছে, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সে কামিয়াব হয়ে গেছে। তো কামিয়াবি এবং সফলতার রাস্তাই হয়েছে দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করা, দিন মতো জীবন যাপন করা, জিন্দিগিকে মূল্যায়ন করা, আল্লাহকে স্মরণ রাখি, আল্লাহর জাতের উপরে ইয়াকিন করে আল্লাহ পাকের বিধান মতো জীবন যাপন করা, যে আখিরাতে সমস্ত কামিয়াবি আর সফলতার জন্য সামান। दुनिया की जिंदगी में हालात बदलते हैं। आदमी बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, सेहतमंद है, उसके साथ बीमारी के कांटे लगे हुए हैं, राहत है, उसके अंदर परेशानी के कांटे लगे हुए हैं, जवानी है, बुढ़ापे का कांटा लगा हुआ है, और बड़ी बात यह है कि जिंदगी है, मौत का कांटा लगा हुआ है। यहां कोई हाल एक हाल पर नहीं है, हालात बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी जवान है तो हमेशा जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा, सेहतमंद है तो हमेशा सेहतमंद रहेगा, बीमार नहीं होगा, राहतों में है हमेशा राहत में रहेगा, कभी परेशानी नहीं आएगी, और जिंदगी है तो हमेशा की जिंदगी है, मौत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए फरमाए चारों चीजें जन्नत में नहीं होगी। वहां बुढ़ापा नहीं होगा, वहां परेशानी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, वहां मौत नहीं होगी। इसलिए फरमाया फक़द फाज़, जो जन्नत में चला गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला उम्र देंगे, 32-33 साल की उम्र ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र देंगे, और हजरत आदम का 60 गज का कद देंगे, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न देंगे, और दाऊद अलैहिस्सलाम की खुशइल्हानी आवाज देंगे। दाऊद सलाम जब जबूर पढ़ते थे, कुरान में है कि पहाड़ भी, परिंदे भी वज में आते थे, पहाड़ भी झूमता था, परिंदे उड़ते हुए रुक जाते थे। ऐसी खुशइल्हानी दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाई। वो खुशइल्हानी अल्लाह अहले जन्नत को देंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि अहले जन्नत में से हर जन्नती को अल्लाह ताला हमारे नबी की अखलाक देंगे।
दिल में कोई कीना नहीं, हसद नहीं, कपट नहीं, जलन नहीं, कोई बीमारी रूहानी नहीं, जिस्मानी बीमारी नहीं, सब एक दिल हो जाएंगे। क्या मजा आएगा। और बड़ी बात होगी, अल्लाह ताला कुरान पढ़ के सुनाएंगे। सूरह रहमान कुरान करीम की एक सूरत है, सब जानते हैं। उसको कहते हैं कुरान की दुल्हन है वो। जैसे दुल्हन को सजाया जाता है और सारी औरतों में दुल्हन नुमाया होती है, इस तरह कुरान की ये सूरत सूरत रहमान, अर्रहमान व अल्लम अल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने नेमतों का तज़किरा किया और 31 मरतबा अल्लाह ने इंसान और जिन्नात से सवाल किया है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जैसे आपने परसों सुना हज़रत की ज़बान से कि सिर्फ 2 मखलूक हैं जो मुकल्लफ हैं, बाकी सारी मखलूक़ात मुसख्खर हैं। अल्लाह ने सबको हमारे काम में लगाया है, इंसानों और जिन्नात के। इंसान और जिन्नात ही से हिसाब किताब होगा, इन्हीं के बारे में जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे। तो अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में इंसान और जिन्नात से खिताब करके पूछा है, हमारी ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, किन किन नेमतों का इनकार करोगे। इस सूरत को अल्लाह ताला जन्नत में अहले जन्नत को पढ़कर सुनाएंगे। अब बोलो क्या मजा आएगा। यहां मैं कहता हूं कारी बासी साहब और कोई अच्छे कारी साहब अगर कुरान पढ़ते हैं, सूरह रहमान पढ़ते हैं, तो ना समझने वाला अरबी, कुरान ना समझने वाला वो भी मजे लेता है और उसे कहता और पढ़ो, हालांकि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सूरह रहमान जब पढ़ता है कोई आदमी अच्छे कुछ इल्हानी के साथ, तो आदमी को वजद आ जाता है और पढ़ने को सुनने को जी चाहता है। जब इंसान पढ़ रहा है तो ये मजा आ रहा है, जब साहिब किताब अल्लाह खुद पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा। अल्लाह ताला खुद पढ़ रहे हैं, अपने अहले जन्नत बंदों को सुना रहे हैं, तो बंदों को जो लुत्फ आएगा वो भूल जाएंगे सारी नेमतों को, अल्लाह का कलाम सुनेंगे और आगे अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अल्लाह अपनी ज़ियारत कराएंगे। ये बड़ी नेमत होगी कि हम सब देख रहे हैं, अल्लाह की सारी मखलूक़ात को देख रहे हैं, लेकिन खालिक को नहीं देख रहे हैं, खालिक पर्दे में है। अल्लाह ताला के मेरे बंदो, तुमने चाहा मुझे देखने के लिए, तुम दुनिया में देख नहीं सके। हजरत मूसा ने मुझे कहा कि अल्लाह दिखा दे, मैंने कहा मूसा नहीं देख सकते, दुनिया की आंखों में वो ताकत नहीं है। दुनिया जन्नत में आओगे तो मेरा दीदार करोगे। पहले जन्नत को अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे। मेरे दोस्तों, जन्नत का तज़किरा करो तो जी चाहता है कि अभी मरे और जन्नत में चले जाए, ऐसा जी चाहता है। लेकिन अल्लाह माफ फरमाए, आज हमने जन्नत को भुला दिया है, जन्नत की तैयारी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, असल आखिरत की जिंदगी है जिसकी दावत नबियों ने दी है, और नबियों के नबी इमामुल अंबिया और जो है खत्मुर रसूल खातिमुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे नबी ने जन्नत की दावत दी है कि जन्नत की तैयारी करो। आज मौका है जन्नत की तैयारी का, कल नहीं है। आज अमल है, कल हिसाब है। आज जो है करना है जो कर लो, लेकिन कल जो करने का मौका नहीं है। कल जो किया है आज उसका बदला पाने का दिन है, वो जन्नत की शक्ल में मिलेगा। लिहाजा अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी मौत से पहले अपनी जन्नत की तैयारी करे। तो বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্তনশীল, মানুষ এক সময় ছিল না, দুনিয়াতে আসছে, শৈশব বাচ্চা, এরপরে জওয়ান হয়, এরপরে বৃদ্ধ হয়। বলতেছেন যে এক অবস্থায় কোনো অবস্থায় থাকে না, মানুষ এক অবস্থায় থাকে না, মানুষের বিভিন্ন অবস্থা হয়, কখনো খুশির অবস্থা, কখনো পেরেশানির অবস্থা, কখনো জওয়ানির অবস্থা, কখনো বৃদ্ধ হওয়ার অবস্থা, কখনো সুস্থতার অবস্থা, কখনো অসুস্থতার অবস্থা, আখির তো কখনো হায়াত, কখনো মৃত্যু। বলতেছেন যে দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্তনশীল, এক অবস্থা থাকে না। ভালোর সাথে মন্দ আছে, সুস্থতার সাথে অসুস্থতা আছে, জওয়ানির সাথে বৃদ্ধতা আছে। বলতেছেন যে এইভাবে হায়াতের সাথে মৃত্যু আছে, কিন্তু মৃত্যুর পরের যে অবস্থা হবে ওই অবস্থার পরিবর্তন হবে না,
ওই অবস্থা আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই অবস্থাগুলি জানাই দিচ্ছেন যে মৃত্যুর পরে জান্নাতে প্রবেশ করার পরে জান্নাতে নওজওয়ান অবস্থায় প্রবেশ করবে। বলতেছেন যে বয়স হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বয়সের সমপরিমাণ 32-33 বছরের জওয়ান হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে এই অবস্থা থাকবে। এবং এক একজন মানুষের কদ, এক একজন মানুষের হাইট হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরিমাণ হবে। এবং এক একজন মানুষের সৌন্দর্যতা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সৌন্দর্য আল্লাহ প্রত্যেকটা জান্নাতীকে দিবেন। এবং বলতেছেন যে এক একটা জান্নাতের গলার সুর হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের গলার সুর হবে। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এক সুন্দর আওয়াজ দিতেন, এক সুন্দর ইলহাম দিতেন যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন জবুর কিতাব পড়তেন এমন আওয়াজ ছিল, এবং সুন্দর আওয়াজ ছিল, পাখি পর্যন্ত ওয়াজদের মধ্যে আসে যেত, পাখি পর্যন্ত তার অবস্থাকে ঠিক রাখতে পারত না, পাহাড় পর্যন্ত ওয়াজদের মধ্যে আসে যাইত, পাহাড়ের মধ্যে পর্যন্ত কম্পন সৃষ্টি হয়ে যাইত, অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাইত। এত সুন্দর আওয়াজ আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দান করছেন। বলতেছেন যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই আওয়াজের উপরে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিজের আওয়াজ, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আল্লাহর মখলুকদেরকে, মানুষদেরকে এত সুন্দর সুন্দর আওয়াজ দিচ্ছেন, আল্লাহর কাছে কত সুন্দর আওয়াজ রয়ে গেছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই সুন্দর আওয়াজ দিয়ে বান্দাদেরকে আল্লাহর কালাম শুনাইবেন। সূরা আর রহমান, এটা পুরা কোরআনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এই সূরার মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। বলতেছেন যে এই সূরার মধ্যে 31 বার আল্লাহ সম্বোধন করি এই কথা জিজ্ঞাসা করতেছেন, মানুষ এবং জিনকে সম্বোধন করি, দেখো তোমাদের জন্য কি আমি নিয়ামত পাঠাই নাই, তোমাদের জন্য কি আমি নিয়ামত পাঠাই নাই, তোমাদের জন্য কি আমি নিয়ামত পাঠাই নাই। কোন নিয়ামতকে তুমি অস্বীকার করতে পারো, কোন নিয়ামতকে তুমি অস্বীকার করতে পারো, সবগুলি তো আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে গেছে, তুমি এইগুলি ভোগ করছো। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষকে সম্বোধন করি, জিন্নাতকে সম্বোধন করি, আল্লাহর নিয়ামতের কথা জিজ্ঞাসা করতেছেন। ওই আল্লাহ যখন তার আওয়াজে এই কোরআনকে শুনাইবেন, আর রহমান সূরা আর রহমানকে শুনাইবেন, তখন মানুষের নিকটে যে কি মজা লাগবে, সমস্ত নিয়ামতকে ভুলে যাবে আল্লাহর কোরআনের আওয়াজ শুনে। বলতেছেন যে ভাই, আজকে যদি একজন সুন্দর কোরআন পড়নেওয়ালা তিনি আমাদেরকে কোরআনের আয়াত শোনান, কোরআন পড়ে শোনান, তখন আমাদের মধ্যে যারা কোরআন বুঝি না তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে যায়, তাদের মধ্যে একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর যে আল্লাহ জান্নাতীদেরকে কোরআন শোনাইবেন, ওই জান্নাতীদের কি অবস্থা হবে, ওই জান্নাতে কত ওয়াজদের মধ্যে আসবে, কত তার মজার মধ্যে আসবে। বলছেন যে আরো আল্লাহ জাল্লা শানুহু জান্নাতের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সুন্দর আখলাক, উত্তম আখলাক, খুলুকে আযীম দান করছেন। ইমামুল আম্বিয়া, সমস্ত নবীদের ইমাম, ওই খুলুকে আযীম সমস্ত জান্নাতীদেরকে আল্লাহ দান করবে। বলতেছেন যে এই খুলুকে আযীমের কারণে, এই সুন্দর আখলাকের কারণে কোন জান্নাতের দিকের মধ্যে হিংসা থাকবে না, কোন জান্নাতের দিকের মধ্যে বিদ্বেষ থাকবে না, কোন জান্নাতের দিকের মধ্যে একে অপরের প্রতি ক্রোধ থাকবে না, একে অপরের প্রতি গোসা থাকবে না। এক সুন্দর জীবন, এক শান্তিময় জীবন, এক আরামের জীবন। এর ঊর্ধ্বে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বান্দাকে তার দিদার করবেন। বলতেছেন যে আল্লাহ দেখা দিবেন। আল্লাহ পাকের এই নিয়ামত দুনিয়া আর জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে। বলতেছেন যে আল্লাহ জান্নাতীদেরকে এই কথা বলবেন, এ জান্নাতী, তোমরা আমাকে দুনিয়াতে দেখতে পাও নাই, আমি পর্দার আড়ালে ছিলাম, তোমার ওই চোখের ওই জুতি ছিল না যেই জুতি দিয়ে তুমি আমাকে দেখবে, তোমার ওই চোখের শক্তি ছিল না যেই চক্ষু দিয়ে আমাকে দেখবে। হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহকে দেখতে চাইছেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলছেন যে না, তুমি দেখতে পারবা না। মেরে মুহতারাম, কোরআনে পাকের মধ্যে তার ঘটনা আছে যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলছেন, তারপরে কি হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহু জান্নাতের মধ্যে সেখানে বান্দার সামনে আসবেন,
জান্নাতি, আল্লাহর দিদার হবে, আল্লাহকে দেখতে পাইবেন। এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হইতে পারে? খালেদকে দেখবেন। বলতেছেন যে ভাই, এজন্য দুনিয়া আমাদের জিন্দেগি বড় গুরুত্বপূর্ণ জিন্দেগি। এই জিন্দেগির কর্মই আমাদের আখিরাতের জন্য। বলতেছেন যে দুনিয়া দারুল আমল, আমলের জায়গা, আর আখিরাত হচ্ছে দারুল জাযা, আখিরাত হচ্ছে বদলা নেওয়ার জায়গা, এর ফল নেওয়ার জায়গা। বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার জিন্দেগি বড় গুরুত্বপূর্ণ জিন্দেগি। এই জিন্দেগির মধ্যে যেই ধরনের আমল করবে আখিরাতে ওইটাই দেখতে পাইবে। ভালো আমল করবে ভালো বদলা পাবে, খারাপ আমল করবে খারাপ বদলা পাবে। সেখানে যতই আফসোস করবে, এই আফসোস কোনোদিন কাজে আসবে না, যেহেতু সময় মতো সে তৈরি করে নাই। বলতেছেন যে তৈরির সময় ছিল, ওই সময় যদি খেলাধুলার মধ্যে কাটাই দেয়, ওই সময় যদি মন মতো কাটাই দেয়, যখন নেওয়ার সময় হবে তখন নেওয়ার সময় কিছুই পাবে না, বদলা পাবে না, যেহেতু করার সময় সে করে নাই। এজন্য গতদিনও হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তিনি এই কথাটা ভালো করে বুঝাইছেন। দুনিয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষদেরকে মুকাল্লাফ বানাইছেন, দায়িত্বশীল বানাইছেন, তার জিম্মায় অনেক কাম অনেক দায়িত্ব দিচ্ছেন। আর সমস্ত মাখলুককে মুসাফফার বানাইছেন, মানুষের অধীনে বানাইছেন, মানুষের উপকারের জন্য বানাইছেন, মানুষের খেদমতের জন্য বানাইছেন। মেরে মহতারাম, মানুষ এবং জিন জাতি কত বড় গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহর মখলুক, তাদের দায়িত্ব দিছে এবং এই দায়িত্বের বদলা এমন ভাবে দিবেন কোন দিন এই দায়িত্বের বদলা শেষ হবে না, কোন দিন ছিনাই নেওয়া হবে না, কোন দিন তার মধ্যে কম বেশ হবে না, কোন দিন পরিবর্তন হবে না। এই জন্য আল্লাহ এক দায়িত্ব দিচ্ছেন এবং এই দায়িত্বকে পুরা করার জন্য আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ অল্প সময়ের হায়াত দিচ্ছেন। এই হায়াতকে গুরুত্ব মনে করি, এই হায়াতকে গুরুত্ব দিয়ে যেই মানুষ আখিরাতের তৈরি করবে সেই প্রকৃত কামিয়াব হবে। जाएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह। তাই জান্নাতে যাবো তো সবাই ইনশাআল্লাহ। जन्नत में जाएंगे, खाना खाएंगे, 40 साल खाएंगे, लेकिन पेशाब नहीं होगा, पाखाना नहीं होगा, भूख भी नहीं होगी। यहां खाते हैं तो भूख की वजह से खाते हैं, और ज्यादा खाने के बाद पेशाब पाखाना आता है और खट्टी डकारें भी आती है। लेकिन जन्नत में 40 साल बंदे जन्नती खाएगा, न पेशाब होगा, न पाखाना होगा, न खट्टी डकारें आएंगी। एक डकार निकलेगी, खूब डकार हमारी आती है तो उसमें बदबू आती है, खुशबूदार डकार निकलेगी, उससे हवा चलेगी। और जन्नत के जो दरख्त हैं उसके पत्ते सोने चांदी के होंगे, उससे गुजरेगी वो हवा, वो पत्ते बजेंगे, उसमें सुरीली आवाज आएगी। पूछेंगे जो फरिश्ते क्या आवाज है, बड़ी खूबसूरत आवाज आ रही है, कहेंगे आज फला जन्नती का खाना हजम हुआ है और हवा निकली है और वह हवा पत्तों से लगते हुए गुजरी है, उसकी सुरीली आवाज आ रही है। ये जन्नत का खाना है। जन्नत में लिबास मैला नहीं होगा। यहाँ 4-5 दिन पहले तो मैला होता है, बदबू आती है, पसीना आता है, और पसीना नहीं है, बलगम नहीं है, रेत नहीं है, मैला नहीं होता है। हदीसों का मफहूम है जन्नती एक अनार तोड़ेगा, अनार, उसका छिलका इसका लिबास बन जाएगा, उसके अंदर का गूदा की ग़िज़ा बनेगा, और अनार के अंदर से हूर निकलेगी जो इसकी बीवी बनेगी। क्या मजा आएगा। और लोग कहते हैं साहब कैसे हूर निकल जाएगी, अनार में हूर कैसे निकलेगी। अल्लाह ने उनको समझाने के लिए दुनिया में आम की गुठली में कीड़ा रखा है। आम की गुठली होती है, उसके अंदर कीड़ा जिंदा निकलता है, जिसको बौरा कहते हैं। तो जो लोग नहीं मानते उनको मानना चाहिए कि देखो जब जो अल्लाह दुनिया में आम की गुठली में कीड़ा रख सकता है, वो अल्लाह जन्नत के अनार में हूर क्यों नहीं रख सकता है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये खाना पीना मौज मजे करना कोई काम नहीं वहां पर। वहां नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, वहां हज नहीं है, तबलीग नहीं है,
चिल्ला 4 महीने नहीं है, तो खाना ही खाना, मौज ही मौज है। आज कर लिया है इसलिए कल वो मिलने वाला है। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन। सूरह सजदा में अल्लाह फरमाते कोई भी शख्स नहीं जानता कि आंखों की ठंडक का सामान अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नत में क्या छुपा के रखा है, कोई नहीं जानता है। और ये किसके लिए? जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, अमल करने वालों के लिए बदला है, सोने वालों के लिए नहीं, घूमने वालों के लिए नहीं, दुनिया कमाने के दुनिया के पीछे भागने वालों के लिए नहीं। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, कि दुनिया में जो अमल करते थे इनके लिए ये बदला है। फीहा मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि वो नेमतें अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को देंगे जिसको किसी बशर की आंख ने देखा नहीं, किसी बशर के कान ने सुना नहीं, और किसी बशर के कल्ब और दिमाग पर उसका वहम गुमान भी नहीं गुजरा। वो नेमतें अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। তো বলতেছেন যে ভাই, জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ কত ধরনের মুখ থেকে ভেতর বাহির হয়, একটু দুর্গন্ধ হয়, কত রকমের পেরেশানি, কত রকমের কষ্ট, এবং দুনিয়াতে একসাথে বেশি খাইতেও পারে না। কিন্তু জান্নাতের খাওয়া যেহেতু মজার জন্য হবে, জান্নাতের খাওয়া যেহেতু ভোগ বিলাসের জন্য হবে, এজন্য খাইতে থাকবে খাইতে থাকবে। সেখানে জান্নাতি ভেতর দিবে, ভেতর দেওয়ার সাথে সাথে এই বাতাসটা যখন চলতে থাকবে তখন ওই বাগানের পাতা একটার সাথে হিলতে থাকবে, একটা সুন্দর আওয়াজ হবে, একটা মনোরম আওয়াজ হবে, একটা মনের শান্তির আওয়াজ হবে। এই আওয়াজকে ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবেন, এত সুন্দর আওয়াজ কোথেকে বাহির হইল, কোথায় থেকে সুন্দর আওয়াজ বাহির হইল? তখন বলা হবে জান্নাতি তার খানা হজম থেকে ঘাম বাহির হয়, ঘামে দুর্গন্ধ হয়, আশেপাশের মানুষ কষ্ট পায়। বলতেছেন যে সেখানে এইগুলি কিছুই হবে না, কষ্টদায়ক কোনো জিনিস হবে না। বলতেছেন যে সেখানের পোশাকও বড় উন্নত পোশাক হবে। জান্নাতের আনারের ভিতরে আমের বীজের ভিতরে অনেক সময় কীড়া হয়, আমরা চোখে দেখি জীবিত কীড়া, অথচ আমের ভিতরে, যদি আমের ভিতরে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কীড়াকে দিতে পারেন, ওই আল্লাহ বড় কুদরতওয়ালা, যেই আল্লাহ তার ক্ষমতাকে জান্নাতের মধ্যে জান্নাতীদের জন্য ব্যবহার করবেন, ওই কানে শুনে নাই, কল্পনা করিয়েও শেষ করতে পারবে না। জান্নাতীদেরকে আল্লাহ খুশি করবেন, জান্নাতের সমস্ত চাহিদা পুরা করবেন। জান্নাতীদেরকে আল্লাহ সমস্ত চাহিদা পুরা করার জন্য জান্নাতকে তৈরি করছেন আল্লাহর মেহমানির জায়গা। আল্লাহর জীবন যাপন করি, এক সময় এমন আসবে আল্লাহ আমার মনের সমস্ত চাহিদা পুরা করবেন, সমস্ত কষ্ট দূর করে দিবেন, সমস্ত খুশির জায়গা বানিয়ে দিবেন, সমস্ত চাহিদা পুরা করার জায়গা বানিয়ে দিবেন। সেখানে মনের চাহিদা পুরা হবে, সেখানে আওয়াজের চাহিদা পুরা হবে, সেখানে কানের চাহিদা পুরা হবে, সেখানে দেখার চাহিদা পুরা হবে। সমস্ত চাহিদা পুরা করার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে তৈরি করতেন। এই জন্য বলতেছেন যে हज के मौसम में आने वाले काफिलों को जाके दावत देते थे। उसमें अंसार मदीने के आए, और तो हजरत के कबीले थे जो यमन से आए थे मदीने, बाद में अंसार कहलाए। उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे। 6 आदमी पहले साल आए, फिर 12 आए, फिर 72 आए। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप मक्के से मदीने आ जाएं। मक्के वाले आपकी बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए आप मदीने आ जाएं, हम आपका इस्तकबाल करेंगे, आपका साथ देंगे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल्लाह के नबी के चचा थे, वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त सामने थे। उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे मोहम्मद को ले जाना आसान, जरा सोच समझ के दावत देना मेरे भतीजे को। ये उन्होंने हजरत अब्बास ने अंसार से मदीने वालों से कहा। मदीने वालों ने अल्लाह के नबी की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, अल्लाह के नबी जो आपके चचा कह रहे हैं ये सारी बातें पेश आएंगी, आपको ले जाने पर ये सारे कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आपने फरमाया कि हाँ, ये सब होगा जो मेरे चचा ने कहा है।
उसके बेवा हो जाए और हमारे सारे भाव गुजर जाए, ये सारी कुर्बानी देंगे तो इसके बदले में मिलेगा क्या? ये सोचने की बात है। ये सुनाने के लिए मैं इतनी बात कह रहा हूं। मिलेगा क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि पारस फतह होगा और ईरान के खजाने तुम्हारे कदमों में आएंगे। ये सारी दुनिया की कीमत अल्लाह की निगाहों में एक मच्छर के पर के बराबर हैसियत कीमत रखती। अल्लाह पाक किसी बेईमान को घूंट पानी पीने को न दे। आपने फरमाया सारी कुर्बानी के बदले में तुम्हें जो मिलेगा वो जन्नत। पूछा कि अल्लाह के नबी अगर इस मारिके में मैं शहीद हो जाऊं तो अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? आपने फरमाया कि सीधा जन्नत में जाओगे। तुम्हारा कतरा जमीन पर गिरेगा उससे पहले मफरत हो जाएगी और जन्नत में सीधा पहुंचोगे। वो खजूर खा रहे थे, खजूरें उठा के फेंक दी। इन्नहा लहयातुन तवीला, खजूर खाने की जो मुद्दत है बड़ी लंबी है, फेंक दिया और घुस गए मार्के में, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और जबान से क्या निकला है? मुझको रब्बुल काबा, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। जान जा रही है, बीवी बेवा हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं और अभी से जन्नत पर्दा। इसलिए जान लगाना, माल लगाना, वक्त लगाना, हर चीज की कुर्बानी देना उनके लिए आसान है, इसलिए कि जन्नत के मुकाबले इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह वो शौक अमीरी नसीब फरमा दे। তো বলতেছেন যে ভাই সাহাবা একরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের জান্নাতের ইয়াকিন ছিল, এমন ইয়াকিন ছিল যেমন জান্নাতকে চোখে দেখতেছেন, জান্নাতকে চোখে দেখতেছেন এমন ইয়াকিন পয়দা হয়েছে। আমরা যেরকম জিনিসকে চোখে দেখি, সাহাবা একরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন ঈমানের বাণী এত মেহনত করছেন যেমন জান্নাতকে চোখে দেখতেছেন, জান্নাতের নিয়ামতকে চোখে দেখতেছেন, জান্নাতের শখ, জান্নাতের আগ্রহ, জান্নাতের জন্য মেহনত, ওনাদের জান্নাত যেমন চোখে দেখতেছেন। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মুকাররমা থাকা অবস্থায় হজের মৌসুমে খুব দাওয়াত দিতেন, তাবুতে তাবুতে যাইতেন এবং সেখানে দাওয়াত দিতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার দাওয়াত দিতেছেন, এবারে 72 জন আসছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিবান তৃতীয়বারে দাওয়াত দিতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি মক্কাতে এত কষ্ট করতেছেন, এত কোরবানি করতেছেন, এত মেহনত করতেছেন, এত মুজাহাদা করতেছেন, আপনার কথা তো তারা শুনতেছে না, তারা আপনার দাওয়াতকে গ্রহণ করতেছে না, আপনি মদিনাতে চলে আসেন, আমরা আপনাকে গ্রহণ করব, আপনার সাথ দিব। দিতেছেন মদিনাতে যাওয়ার জন্য। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে মদিনাবাসী, তোমাদের দাওয়াত শুনতেছি, আমার ভাতিজাকে নেওয়ার জন্য তোমরা আগ্রহ দেখতেছি। শুনে রাখো, জানি রাখো, তোমরা যদি মদিনাতে আমার এই ভাতিজাকে নিয়ে যাও, জানি রাখো তোমাদের বিবি বিধবা হইতে হবে, তোমাদের সন্তান ইয়তীম হইতে হবে। মদিনাবাসী তাকাইলেন এবং বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার চাচা আমাদেরকে এই অবস্থার কথা বলতেছেন যে আপনাকে যদি আমরা নিই, আমাদের সমস্ত আরববাসী আমাদের দুশমন হয়ে যাবে, আমাদের দিকে তীর আমাদের মাঝে কোরবানি দিতে হবে। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলেন নাই, দেখো তোমরা যদি আমাকে মদিনাতে নিয়ে যাও তো রোম খতম হবে, রোমের সমস্ত সম্পদ তোমরা পাবে, পারস্য খতম হবে, পারস্যের সমস্ত সম্পদ তোমরা পাবে, ইরান খতম হবে, ইরানের সমস্ত সম্পদ তোমরা পাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাবাসীকে দুনিয়ার এই সম্পদের কথা বলেন নাই, যদিও এই দুনিয়া মদিনাতে আসবে, এই দুনিয়া মদিনাবাসীর পায়ের নিচে আসবে, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি দুনিয়ার কোনো মূল্য নাই। এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাবাসীকে দুনিয়ার অবস্থার কথা বলেন নাই, মদিনাবাসীকে প্রশ্নের জবাবে বলছেন, হে মদিনাবাসী, হইবে থেকে তোমরা দুনিয়া থেকে যাইতে হবে, শাহাদাত বরণ করতে হবে, তোমাদের সন্তান ইয়তীম হবে, তোমাদের বিবি বিধবা হবে, তোমাদের মায়ের কোন খালি হবে, তোমাদের দুনিয়ার অবস্থা উজাড় হবে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি আমি জান দিয়ে দিই, আমি যদি নাকি এই শাহাদাত বরণ করি, তাহলে কি পাবো?
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার শরীর থেকে রক্তের প্রথম ফোঁটা জমিনে পড়ার আগে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিবেন, আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দিবেন। সাহাবী এই কথা বলতেছিলেন, খেজুর খাইতেছিলেন, হাতে খেজুর ছিল, বলতেছিলেন ইন্নাহা লাহায়াতুন তাবিলা, আরে খেজুর খাবার করতে করতে শহীদ হয়ে গেছে। বলতেছেন যে ভাই, জান্নাতের শৌক এবং আগ্রহ, জান্নাতের সাহাবাদের দিলের মধ্যে জান্নাতের শৌক কেমন ছিল, জান্নাতের মোকাবিলায় নিজের জান কিছুই না, জান্নাতের মোকাবিলায় বিধবা হওয়া কিছুই না, জান্নাতের মোকাবিলায় সন্তানরা ইতিম হওয়া কিছু না, জান্নাতের মোকাবিলায় দুনিয়া উজাড় হওয়া কিছু না, সব কিছুর বিনিময়ে জান্নাত। খুশিমত ওই নবীর উম্মত, আমাদের জান আল্লাহ আমাদেরকে দিচ্ছেন, কি জন্য দিচ্ছেন? দুনিয়াকে উন্নত করার জন্য না, দুনিয়াকে সাজানোর জন্য না, দুনিয়া হিসাবে দেখানোর জন্য না। বলতেছেন যে এটা মুসলমানের কাম না, মুসলমানের জন্য না। মুসলমানকে তো আল্লাহ জান দিচ্ছেন, মাল দিচ্ছেন, সম্পদ দিচ্ছেন, যোগ্যতা দিচ্ছেন, আল্লাহকে খুশি করবে, আল্লাহর হুকুমকে পুরা করবে, আল্লাহর কলমাকে দুনিয়াতে উঁচা করবে এবং জান্নাত দুনিয়া থেকে নিয়ে নিবে। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत मुख्तसर जामे कलमा फरमाया है। आपको जो चीजें दी गई खुसूसी तौर पर उसमें जवामिउल कलिम भी है। जैसे हमारी जबान में कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया, अल्फाज बहुत थोड़े लेकिन मानी का समंदर है। जैसे पहली हदीस मैंने सुनाई, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, और छोटी हदीस है, सारी बात उसने बयान फरमा दी। इसी तरह ये हदीस है, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए जेल है, एक खाना है, और जो गैर मोमिन है, मुसलमान नहीं है, उसके लिए दुनिया जन्नत है। अब उलमा ने इसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसीर की है, तशरीह की है। पहली बात यह कि जेल खाने की चंद खुसूसियतें हैं। पहली बात यह है कि आदमी उसमें जाना नहीं चाहता। कोई जाना चाहता जेल खाने में? कोई नहीं चाहता, इल्ला है कि आदमी पागल हो, उसे पता ही नहीं जेल क्या होती है, घर क्या होता है, वो तो जाएगा। लेकिन जो आदमी अक्ल हवास रखता है और सलीमुल अक्ल है, फितरत है, वो जेल के नाम से डरता है, जेल से घबराता है। पहली बात। दूसरी बात, खुदा न खास अगर चला गया किसी जुर्म में, ये जुर्म से खत्म करता है, लेकिन जल्द से जल्द वहां से निकल जाऊं मैं, जेल में रहना कोई पसंद नहीं करता है। और तीसरी बात क्या है, जेल में जो चला गया वो आजाद नहीं है, वहां पाबंद है। वो खाना दे दिया जाएगा वो खाएगा, लिबास भी बदल जाता है, सोने और जागने के औकात बदल जाते हैं, इस तरह से काम जो लिया जाए तो वो काम करना पड़ता है, उसकी मर्जी नहीं चलेगी, वो आजादी खत्म हो जाती है। फरमाते हैं कि मोमिन दुनिया में जेल की तरह है। क्या मतलब है? कि मोमिन दुनिया में जी नहीं लगाता, दुनिया में आना नहीं चाह रहा था, आ गए, अल्लाह ले आए। अब दुनिया में रहना नहीं है, इसे यहां से जाने की तैयारी, निकलो जल्दी से यहां से, अमाल पूरा करके निकलो यहां से। दुनिया की मोहब्बत, जैसे हदीस में आया, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतिया, हर गुनाह की जड़ और बुनियाद वो दुनिया की मोहब्बत है। झूठ क्यों बोलता है? दुनिया की मोहब्बत। सूद क्यों लेता है? दुनिया की मोहब्बत। लोगों का माल क्यों खाता है? दुनिया की मोहब्बत। अमानत में खयानत क्यों करता है? दुनिया की मोहब्बत। अजान हो गई, नमाज नहीं पढ़ता है, दुनिया से मोहब्बत न करो, दुनिया से निकलने की कोशिश करो। हदीस में आता है, मौत की तमन्ना करना ये अल्लाह के वली होने की अलामत है, बल्कि कुरान कहता है। अहले किताब यहूदी कहते थे अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के लाडीले प्यारे हैं। तो अल्लाह ने कहा, इनसे कहो, जो दावा कर रहे हैं कि ये अल्लाह के महबूब हैं, लाडीले हैं, प्यारे हैं, दोस्त हैं, इनसे कहो कि मरने की, जो महबूब को महबूब से मिलाता है, मुहिब को महबूब से मिलाता है, तो
तो कुरान कहता है इनसे कहो मौत की तमन्ना करें। अगर ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, तो कुरान खुद कहता है कि मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इसलिए कि इनके आमाल ऐसे नहीं हैं कि मौत की तमन्ना करें, इसलिए कि मरेंगे तो सीधा जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। लिहाजा मौत की तमन्ना करना अल्लाह के वली होने की अलामत है। तो आदमी मौत की तमन्ना में जीता है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के मौत का वक्त आया, वाह करबा वाह हज़ना वलाकिन कोली वाह करबा गदन नलक़ल अहिब्बा मोहम्मदन व हिज़्बा। अरे भैया ना कहो गम की बात है, परेशानी की बात है, बल्कि क्या मजे की बात है, आज का दिन गुजरेगा, कल मेरी जमात से यानी अल्लाह के नबी साहबा से मुलाकात हो जाएगी। ये है मौत की तमन्ना कि आदमी दुनिया से जाने की फिक्र में रहे, निकलने की फिक्र करे, कैसे कामयाब होकर निकल जाऊं। और दूसरी जो तीसरी बात है वो ये है कि जेल खाने में जैसे जैसे मुसलमान के मानने ही आते हैं, मानने वाला इस्लाम के माने मानने के हैं। अल्लाह ने इसलिए कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान रहकर मरना, मुसलमान इस्लाम छोड़ के न मरना। इसका मतलब क्या, मौत कब आएगी मालूम नहीं है, हमेशा मुसलमान रहना ताकि जब मौत आए तो हालत इस्लाम में मौत आ जाए। न खुशी में आजाद है, न गम में आजाद है, न बीमारी में आजाद है, न सेहत में आजाद है, न जवानी में आजाद है, न रात और दिन के गुजारने में आजाद है, कोई चीज में आजाद नहीं है। उसे दो बातें देखनी पड़ेगी, इस हाल में मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है और अल्लाह की हुक्म को पूरा करने का नबी का तरीका क्या है। ये दो बातें देखकर जिंदगी गुजार ले और हमारी आखिरत की जन्नत इंतजार में है। জেলখানার অর্থ কি, জেলখানার বৈশিষ্ট্যটা কি? এক নম্বর হয়েছে জেলখানার মধ্যে মানুষ আসতে চায় না, এই সব সময় চেষ্টা করে জেলখানায় না যাইতে, এমন কোনো অন্যায়ও করে না যে জেলখানায় যাইতে হয়, সবসময় ভয় পায়, সবসময় বিরত থাকে, সবসময় বাকি থাকে যে যাতে কোনোভাবে জেলখানায় না যাইতে হয়। বলতেছেন যে ভাই ঠিক তদ্রুপেই এটা হচ্ছে দুনিয়াতে, সে তো আল্লাহর হুকুমে দুনিয়াতে আসেই যাবে, কিন্তু আসার পরে এখানে সে থাকতে চাইবে না, অর্থ দুনিয়ার সাথে সে মন লাগাবে না, দুনিয়ার সাথে জি লাগাবে না, দুনিয়ার ধোকায় পড়বে না, মন মতো জীবন যাপন করবে না, দুনিয়ার ধোকায় সে দুনিয়ার ধোকায় ধোকা খাবে না। এজন্য মুমিনের এটা খুসুসিয়ত, মুমিনের এটা শান। যেরকম মুমিনের জন্য দুনিয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে, মুমিনের জন্য দুনিয়া হয়েছে জেলখানা, মন মতো না, তার চলা মন মতো না, তার জিন্দগি মন মতো না। আল্লাহ জাল্লা শানুর ব্যাপারে মুমিনের ইয়াকিন, মুমিন বিশ্বাস করবে যে আমি আল্লাহর হুকুমে দুনিয়াতে আসছি, আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করা, এটা আমি আল্লাহকে স্বীকার করি। আল্লাহর নবীর তরিকা কি, নবীর সুন্দর জীবন কি। বলতেছেন যে এরপরে বলতেছেন যে একজন জেলখানার মানুষ কি করে, সে জেলখানা থেকে বাহির হইতে চায়, জেলখানা থেকে বাহির হওয়াকে পছন্দ করে, জেলখানা থেকে বাহির হওয়ার তামান্না আকাঙ্ক্ষা। বলতেছেন যে একজন মুমিনের দিলের মধ্যে মৌতের আকাঙ্ক্ষার অর্থ হইছে কোন রকম দুনিয়া থেকে আল্লাহর হুকুম করে পুরাপুরি ভিন্ন করো, মৃত্যু হইলেই তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হইবে, মৃত্যু হইলেই তো আল্লাহর সাথে মিলতে পারবে, মৃত্যুর জন্য তাও মৃত্যু হইতে দেব। বলতেছেন যে তখন আর এই সাহস করতে পারে না, তারা তো ভালো করে জানে মৃত্যুর পরে তাদের কি অবস্থা হবে। এখন মৃত্যুর সময় হয়েছে, মৃত্যুর সময় বিবি পাশে বসা, বিবি যেহেতু বিবির কাছে স্বামীর সবচেয়ে বড় মর্যাদা, বিবির দিকে স্বামীর একটা বড় স্থান, এজন্য বিবি বলতেছেন হায় মুসিবত, হায় জেলখানা। অর্থ হয়েছে এখানে মন মতো জীবনযাপন করার জায়গা না, এখানে থাকার জন্য চাহিদা পয়দা হওয়ার জায়গা না। মুমিন দুনিয়াতে থাকতে চাইবে না, মুমিনের দিলের মধ্যে তামান্না হবে হায় কখনোর মধ্যে ব্যস্ত থাকবে, সে তো জান্নাতের শৌকে ব্যস্ত থাকবে, সে তো আল্লাহকে খুশি করার মেহনতের মধ্যে মগ্ন থাকবে, সে তো আখিরাতে যাওয়ার আশায় আকাঙ্ক্ষায় মগ্ন থাকবে। বলতেছেন যে ভাই যখন সে দুনিয়া থেকে যাবে, যে তোমাদের দিন মানার অবস্থা থেকে খালি হয়ে গেছে, বরং তোমরা এই অবস্থা দুনিয়া থেকে যাও যে তোমাদের দিন মানার দিন,
তোমরা আল্লাহকে মানতেছ, আল্লাহর রসুলকে মানতেছ, দ্বীনকে মানতেছ, নবীর তরিকা মতো চলে আল্লাহকে খুশি করার জায়গা এবং আখিরাতের তৈরির জায়গা। যখন মৃত্যু হবে, মৃত্যুই এক বাধা। আখিরাতের সমস্ত নিয়ামতের জন্য মৃত্যু হবে, আখিরাতের সমস্ত নিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا। ईमान और अमाल वाले जन्नतुल फिरदौस में होंगे, उनकी मेहमानी हो रही होगी और फिर हमेशा रहेंगे, यानी निकाले नहीं जाएंगे। दूसरे वादे के निकाले नहीं जाएंगे, खुद निकल जाएंगे। जी भर गया, पेट भर की खबर शराब इसमें जाएगा, सोने चांदी के जेवर पहनाए जाएंगे, कर लेता है इसलिए कि उसके लिए जन्नत है। लेकिन ईमान वाला आखिरत की जन्नत की तैयारी में यहां जीता है, यहां पाबंदी के साथ जीता है। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, तबलीग की मेहनत का खुलासा তখন মানুষের দিলের মধ্যে জান্নাতের শখ এবং আগ্রহ পয়দা হয়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হয়েছে জান্নাতের মধ্যে একবার যাওয়ার পরে, যেরকম মানুষ একবার যাওয়ার পরে, ভালো জায়গায় যাওয়ার পরে বলতেছেন যে মানুষের যত ভালোই হোক না কেন সেখান থেকে মন উকটাই যায়, মনের মধ্যে ভারীপনা আসে, সে মন জান্নাত থেকে উঠবে না। মন পুরি গেছে, এখন আর জান্নাতের প্রতি মন নাই, এমন হবে না। আল্লাহ জান্নাতকে এমন বানায় নাই, দুনিয়ার যত সুন্দর জায়গায় হোক না কেন কিছুদিন থাকার পরে মন উঠে যায়, আর ভালো লাগে না, অন্য জায়গায় যাইতে চায়। কিন্তু আল্লাহ জান্নাতকে এত সুন্দর বানাইছেন, জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ এই বৈশিষ্ট্য রাখছেন যে কেহ জান্নাতে যাইবে, বাহির হইতে চাইবে না, সেখান থেকে কোনোদিন বাহির করা হবে না। জান্নাতের সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষের জন্য তৈরি করে রাখে। বলতেছেন যে তৃতীয় জান্নাতের বিশেষ খুশুসিয়াত হয়েছে জান্নাতের মধ্যে কোনো পাবন্দি নাই, কোনো ধরা বাঁধা নাই, বলে এটা করতে পারবে, এটা করতে পারবে না, মনে সব করে দিবেন। কোনো পাবন্দি নাই, কোনো সীমা নাই, কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। আল্লাহ জাল্লা শানুহু জান্নাতের মধ্যে সব জিনিসের জন্য আজাদ করে দিবেন। যা খাইতে চায় খাইতে পারবে, যা পড়তে চায় পড়তে পারবে। মুমিনের জন্য তো দুনিয়াতে কিছু নিষেধ জিনিস আছে, পরের অবস্থা আরো উন্নত হইতে থাকবে। এই জন্য মুমিনের জন্য দুনিয়া জেলখানার মতো, কাফেরের জন্য দুনিয়া জান্নাতের মতো। কোনো বাধা বিপত্তি নাই, মনে যা চায় তা করবে, মনে যা চায় তা খাবে, যেখানে মনে চায় সে ক্ষেত্রের মধ্যে দেখবে সে নবীর তরিকা কি। মেরে মোহতারাম, অল্প সময় পাবন্দির সাথে জীবন কাটাবে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার জন্য আবাদুল আবাদ জিন্দগি, যেই জিন্দগির শুরু হবে আর শেষ হবে না, হায়াত অনন্ত অসীম জিন্দগি। বলতেছেন যে ভাই, সে আজাদির সাথে জীবন যাপন করবে, সমস্ত চাহিদা পুরা করবে। বলতেছেন যে সেখানে রেশমির মেরে মোহতারাম फ्री में जाएंगे, कुछ कीमत देके जाएंगे, এমনি যাবো না, কিছু দিয়া যাবো भाई। खुलासा ये है, अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अल्लाह की मर्जियात पर जान लगेगी, माल लगेगा, फिर जन्नत हमारे इंतजार में होगी। अजीब बात है, जान हमारे अल्लाह ही की है, उसी ने दी है, और फिर कह रहे हैं कि हमने ईमान वालों की जान माल को खरीदा है। खरीदने वाला अल्लाह है। माँ बाप का क्या हक है, बच्चों का क्या हक है, रिश्तेदारों का क्या हक है। ये वीडियो अच्छा है तो लाइक करो, शेयर करो, अल्लाह का भी जिक्र करो।